नाज़रीन कराम, भारत में हर तरफ मौत का राज बरकरार है। खूनी वबा के वार मज़ीद तेज़ हो गए हैं। मज़ीद 4 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। भारत के हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। लोग तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं। इस मुश्किल की घड़ी में मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिंदुओं की मदद करते नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद भारत भर से कुछ ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई हैं कि जिन्हें देख कर ये एहसास होता है कि गोया हिंदुओं को रब अज़ीम ने हिदायत अता कर दी है। उन्होंने अपने झूठे खुदाओं भगवान से मुंह फेर लिया है। बुतों को तोड़ा जा रहा है। हिंदू रफ्ता रफ्ता इस्लाम की तरफ राग़िब होना शुरू हो चुके हैं। कोरोना वायरस की मदद से कुदरत ने भारत के होश ठिकाने लगा दिए हैं। जो भारत बहुत घमंड करता था, भारत में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है। पूरे भारत में बेयारो मददगार पड़ी लाशें दस्ताने गम बयान कर रही हैं और मुसलमान ने कैसे भारतीय अवाम के दिलों में इस्लाम की शमा रोशन की है। आज हम इसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं जलते सुलगते और सिसकते भारत की दस्ताने गम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोरोना की तीसरी और शदीद तरीन लहर ने भारत में तबाही बर्पा कर रखी है। दिल्ली जैसे शहर में कोरोना के मरीज़ों में ना ऑक्सीजन है। गाड़ियों के अंदर, सड़कों के किनारे लोग तड़प रहे हैं। शमशान घाट और कब्रिस्तान तंग पड़ गए हैं। शमशान घाटों में लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई हैं। आखिरी रस्मात के लिए लवाकीन को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने के बायस तकरीबन 25 अफराद दम तोड़ गए हैं। इन मनाजिर की वीडियो ने दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। भारत हमसाया मुल्कों में भी खौफ की एक लहर दौड़ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हुकूमत से पूछा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की हैं जो मई के वस्त तक शदीद तर हो सकती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट बनने वालों को फांसी दी जाएगी। तो इसमें भारतीय अदालत उज़्मा का ये बयान भारत में जो हालात इतने शदीद कशीदा हैं उनकी संगीनी का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इससे ये भी पता चला है कि आने वाले दिनों में तेज़ी आएगी और इसके नतीजे में जानी नुकसान इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाजरीन, हमसाया मुल्क भारत में कोरोना की तीसरी लहर इस कदर शदीद है कि सेहत का सारा निज़ाम बिल्कुल बैठ गया और बिल्कुल दरहम बरहम हो गया। अस्पतालों में जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इनके दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। शहरी अपने मरीज़ों को सड़कों के किनारे रख कर ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और अक्सर वीडियोज़ में आप देख भी सकते हैं, आपने नेट पे वायरल होती हुई वीडियोज़ देखी भी होंगी ऐसी। आम आदमी हैरत और दुख के साथ पूछ रहा है कि वो चमकता दमकता भारत जिसकी तस्वीर दिहाइयों तकरीबन 2 दिहाइयों से अवाम और आलमी दुनिया को दिखाई गई थी, वो भारत कहाँ पर है। भारत के तूल व अर्ज़ में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। गुज़श्ता एक दिन में तकरीबन 4 लाख के करीब नए केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त भारत में एक कहराम बरपा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक भारत की मदद की तरफ हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान ने एक इमदादी तैयारा भारत भेजा है, जिसके बाद भारतीय अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ताहम इस सारी सूरत हाल में जो किरदार भारत में मकीम मज़लूमों लाचार मुसलमानों ने अदा किया उसकी मिसाल दुनिया के सामने है। जब भारत भर में कोरोना नामी जानलेवा वबा ने अपने वार तेज़ किए तो सिख, हिंदू, ईसाई अपनों को छोड़कर भाग गए और भारत के शमशान घाट के इंतज़ामिया ने चिता जलाने और आखिरी रस्मात अदा करने का ऐलान किया तो मुसलमान ही थे जिन्होंने भारतीय लावारिस लाशों को उनके धर्म, उनके अपने मज़हब के मुताबिक तदफीन की, जिसके बाद भारत भर से मुसलमानों और इस्लाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की जाने लगी। ताज़ा तरीन इतला ये आ रही है कि भारतीय हिंदुओं ने अपने हाथों से झूठे खुदाओं बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया है। ये रब अज़ीम की शान है कि उसने एक वायरस की मदद से भारत के काफिरों को हिदायत बख्शी है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो भारत से वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि चंद ख़वातीन बुतों को तोड़ रही हैं और कुछ अफराद इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम इन ख़वातीन का कहना था कि इन बुतों ने हमारी मदद नहीं की तो हम इनको सजाकर घर में क्यों रखें। ये बुत नहीं चाहिए जो मुश्किल की घड़ी में हमारी मदद ना कर सकें। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है और मुसलमान इसे शेयर करते हुए तबसरा कर रहे हैं कि
اب وہ رب عظیم کی قدرت دیکھیں کہ بھارت میں ہندوؤں نے فرضی خداؤں کے پرخچے اڑا کے رکھ دی ہیں اور اسلام کی طرف راغب ہو کر سچے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانے لگے۔ اس حوالے سے یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر بھارتی ہندوؤں اور دیگر سیاسی جماعتوں کے افراد نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہی نہیں، بھارت کے مسلمانوں نے جذبہ حب الوطنی اور مشکل کی اس گھڑی میں بھارتی قوم کی جس طرح سے مدد کی ہے اس نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ بھارت میں کرونا کے بعد بگڑتی ہوئی صورتحال کے بعد مسلمانوں نے مساجد کو ہسپتال میں تبدیل کر دیا ہے۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسندی اور بربریت کے باوجود بھارتی مسلمان بھی کرونا کی گرتی ہوئی صورتحال کے باعث انسانیت کا جذبہ لیے آگے ہیں۔ بھارت کی مغربی ریاست گجرات میں ایک مسجد کو 50 بستروں کا ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مسجد میں مسلمانوں کی جانب سے تشویشناک مریضوں کو آکسیجن بھی فراہم کی جا رہی ہے اور اکثر کو فری فراہم کی جا رہی ہے اور ان کے لیے بستروں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ مسجد کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی صورتحال بہتر نہیں ہے اور لوگوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بستر نہیں مل رہے، تو ہم نے متاثرین کے لیے مسجد کو ہی اسپتال میں تبدیل کر دیا ہے۔ دوسری جانب دارالعلوم دیوبند نے بھی بستروں اور 3 ڈاکٹروں کے ساتھ 142 بیڈ پر مشتمل ایک ہسپتال کی جو ہے وہ سہولت میسر کروائی ہے لوگوں کو، جن میں ہر مذہب کے لوگ زیر علاج ہیں۔ مسجد کی کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم کرونا کے اس سے بھی زیادہ 1000 کے تقریباً بیڈ کے اوپر ہسپتال بنا سکتے ہیں، تاہم آکسیجن کی فراہمی میں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ نہیں کر پا رہے۔ اگر ہمیں حکومت سپورٹ کرے اور آکسیجن دے تو ہم جو ہے اس سے بھی زیادہ بیڈ 1000 تک کا بنا سکتے ہیں۔ تلنگانہ کے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا ایک مستند لڑکا سیف خان اپنے خرچے پر روزانہ رات کے اوقات میں سڑک کنارے زندگی گزارنے والے لوگوں میں کھانا تقسیم کرتا ہے۔ تقریباً 100 لوگوں کے کھانے کا پیکٹ روزانہ تقسیم کرتے ہیں اور چھوٹے بھائی کے ہمراہ روزانہ رات 11 بجے مختلف علاقوں میں گشت کرتے ہیں اور سڑکوں پر رہنے والے ان تمام لوگ جو ہوتے ہیں جو ان کو نظر آتے ہیں جن کو وہ پہنچ سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہ، اور دیگر تمام اشیاء چیزیں یعنی کہ کھانے کی چیزیں اور باقی ساری چیزیں ان کو وہ پہنچا رہے ہیں۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ وہ جو ہے پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والے سیکورٹی گارڈ اور ڈیوٹی پر جو لوگ ہیں ان کے سحری کا انتظام بھی کرتے ہیں اور تمام صرف مسلمان ہی باقی لوگوں کو بھی وہ کھانا پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والی آئزہ 4 ماہ کی حاملہ ہے اور وہ ایک مسلمان ہے جو کہ گجرات کے ایک ہسپتال میں نرس کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نرس ہونے کے ناطے اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرنے کی عبادت سمجھتی ہوں۔ اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات کرونا کی تیسری مہلک ترین لہر کے دوران بھارت بھر میں رہنما ہو رہے ہیں، جن کی بدولت ہندو شدت پسند افراد نے بھی مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی طاقت کو سمجھنا شروع کر دیا ہے اور پورا عالم اسلام اور پورے عالم دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ بھارتی ہندو سکھ عیسائی مسلمانوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ سے آپ دعا کریں اپنے رب العظیم کہ ہمیں کرونا سے نجات عطا کرے اور اس عذاب سے ہمیں نکالے۔ تاہم یہاں بھارت کے شر پسند اور ہندوتوا نظریہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے پچھلے 70 سالوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا۔ بھارتی ہندوؤں نے دھرم کے نام پر معصوم اور مظلوم مسلمانوں کا ناحق قتل کیا۔ کیا کشمیر میں ظلم و بربریت کے پہاڑ نہیں توڑے جاتے رہے؟ کیا بھارت میں مسلمان خواتین کو زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا جاتا رہا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہندوستان کی قوم کے لیے، اگر اب بھی نہ سمجھے مسلمانوں کی آنکھیں لے ڈوبیں گی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، بہت سارا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔